अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं प्यारे दोस्तों? आज हम बात करेंगे टॉप 10 न्यूक्लियर पावर कंट्रीज़ इन वर्ल्ड। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों बात करते हैं टॉप 10 न्यूक्लियर पावर कंट्रीज़ इन वर्ल्ड, जिसमें नंबर 10 पे आता है ईरान। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसका जोग्राफिया है। ये जगह न सिर्फ तेल से माला माल है बल्कि दुनिया के 40% तेल की सप्लाई का रास्ता भी है। अगर ईरान ये रास्ता बंद कर दे तो पूरी आलमी मैशत को धचका लगे, इसलिए अमेरिका ने इसके इर्द गिर्द जंगी बेड़े लगाई हुई हैं और ये ईरान के लिए ख़तरा भी है। ईरान दुनिया की 21वीं बड़ी कुव्वत है। ईरान का दिफाई बजट 6 अरब 3 करोड़ है। ईरानी फोर्सेस का सबसे ताकतवर हिस्सा इनकलाबी गार्ड्स है, जिसकी तादाद 1 लाख है। ईरान के पास 477 त्यारे और 1600 से ज़ायद टैंक भी मौजूद हैं। सख्त पाबंदियों के बावजूद ईरानी फ़ौज अरब खित्ते में इसराइल और मिस्र के बाद तीसरी बड़ी ताकतवर फ़ौज मानी जाती है। ईरान को पाबंदियों की वजह से दूसरे ममालिक से जदीद असलहा नहीं मिलता, इसलिए उसने इस कमी को जदीद मिसाइलों से पूरा किया है। इस वक्त ईरान शॉर्ट रेंज तैयार कर रहा है, जिसकी रेंज 300 से 25,000 किलोमीटर है। ईरान लड़ाका त्यारा, टैंक, बहरी जंगी जहाज़, आबदोज़े और ड्रोन भी तैयार करता है। लेकिन आलमी माहिरीन का मानना है कि ईरान का जंगी टेक्नोलॉजी पुरानी तर्ज का है, इसलिए खुली जंग में ये हथियार मॉडर्न सिस्टम का मुकाबला नहीं कर सकते। नंबर 9 पे आता है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की इकॉनमी कितनी मजबूत है इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे मालियाती इदारों को नॉर्थ कोरिया में काम करने की इजाज़त नहीं है। नॉर्थ कोरिया एक गरीब मुल्क है। ये इतना गरीब मुल्क है दोस्तों कि रात के वक्त ये दुनिया के नक्शे से गायब हो जाता है, क्योंकि इसके पास अपने शहरों और देहातों को रोशनी करने के लिए बिजली मौजूद नहीं है। नॉर्थ कोरिया बेशक माशी तौर पे एक गरीब मुल्क है, लेकिन फ़ौजी तौर पे ये एक एग्रेसिव मुल्क है। यही वजह है कि दुनिया की बड़ी ताकतें भी शुमाली कोरिया के साथ लड़ाई करने की बजाय इसके साथ मुज़ाकरात को तरजीह देती हैं। नॉर्थ कोरिया की एक्टिव फ़ौज की तादाद 12 लाख है, जबकि पाकिस्तान की 7 लाख है। इस तरह तादाद के लिहाज से नॉर्थ कोरिया की फ़ौज चौथी बड़ी फ़ौज है। नॉर्थ कोरिया के पास तकरीबन 4000 बैटर टैंक और 2500 आर्म फाइटिंग व्हीकल्स हैं। नॉर्थ कोरिया की नेवी शदीद छोटी और जदीद आलात से महरूम है। नॉर्थ कोरिया की एयरफोर्स के पास 820 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स हैं, मगर ये एयरक्राफ्ट्स भी पुराने हैं। नॉर्थ कोरिया ने अपनी इन कमज़ोरियों को ख़त्म करने के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में काफ़ी तरक्की की है। अब तक शुमाली कोरिया के पास हाइड्रोजन बम के साथ साथ इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टर मिसाइल भी मौजूद है, जो अमेरिका को भी टारगेट करने की सलाहियत रखता है। अगर हम इन तमाम बातों को मिलाकर देखें तो ये फ़ौज के लिहाज से एक ताकतवर कौम है और इसके पास ऐसे हथियार मौजूद है जिसकी मदद से ये दुनिया के अमन को कभी भी ख़राब कर सकता है। नंबर 8 पे आता है इसराइल। इसराइल पाकिस्तान के सबसे छोटे सूबे खैबर पख्तूनख्वा के आधे से भी आधे रकबे पर कायम ये मुल्क अपने से कई गुना बड़े अरब मुल्कों से ताकतवर है। अगर एक जुमले में इसका जवाब दिया जाए तो वो है अमेरिकी सरपरस्ती। लेकिन इसकी भी एक कहानी, एक वजह मौजूद है। दूसरी जंग अज़ीम के दौर में जर्मनी और पोलैंड में यहूदियों का कत्ले आम हुआ, जिसे होलोकास्ट का नाम दिया गया। यहूदियों के दावे के मुताबिक उनके 60 लाख हम मज़हब होलोकास्ट की भेंट चढ़ गए। ऐसे में बरतानिया ने इन्हें फ़लस्तीन की सरज़मीन पर आबाद होने में मदद दी और इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली। अब अमेरिका और बरतानिया अपना फ़र्ज़ समझते हैं इसराइल की हिफाजत को। 2016 में अमेरिका ने इसराइल से एक ऐसा मुआहदा भी किया जिसके तहत इसराइल को 10 साल के दौरान 38 अरब डॉलर का जदीद असला मिलेगा, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। इसराइल के पास 1,70,000 फ़ौज, 652 लड़ाका त्यारे और 2600 से ज़ायद टैंक मौजूद हैं। इसराइल के लड़ाका त्यारों में F-16, F-15 और 5th जनरेशन के F-35 त्यारे भी शामिल हैं।
F-35 کی خوبی یہ ہے کہ یہ دشمن کی نظروں میں آئے بغیر ہی اپنے ہدف تک پہنچنے اور صفایا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اسرائیل کی ایکٹیو ملٹری 1,70,000 ہے۔ کہنے کو تو یہ کم ہے، لیکن اسرائیل کے پاس 4.5 لاکھ ریزرو آرمی بھی موجود رہتی ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کی تمام آبادی کے لیے جنگی تربیت لازم ہے۔ اسرائیل نے امریکہ اور یورپ کی مدد سے جنگی ہتھیار بنانے کی بہت بڑی انڈسٹری بھی لگا لی ہے۔ اسرائیل جنگی روبوٹس، رات میں طویل فاصلے تک دیکھنے والے آلات، دیوار کے پار انسانی نقل و حمل جانچنے والے سینسرز بھی خود تیار کرتا ہے۔ اسرائیل کے پاس اپنا ڈیفنس سسٹم اور آئرن ڈوم بھی موجود ہے، جو میزائلوں اور راکٹس کو ہدف تک پہنچنے سے پہلے ہوا میں تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسرائیل کے پاس ایٹمی ہتھیار بھی ہیں، لیکن چونکہ اس نے ابھی تک کوئی ٹیسٹ نہیں کیا، اس لیے اسے اعلانیہ ایٹمی طاقت نہیں سمجھا جاتا۔ نمبر 7 پہ آتا ہے پاکستان۔ پاکستان کی سب سے بڑی طاقت اس کا جغرافیہ ہے۔ پاکستان کے مشرق اور شمال میں دنیا کی سب سے زیادہ آبادی والے ممالک بھارت اور چین ہیں۔ دفاعی اعتبار سے دیکھیں تو پاکستان میں دنیا کی سب سے بڑی فوج ہے، جس کی تعداد 6,20,000 ہے۔ عالمی رینک میں پاکستان کی فوج کو دنیا کی سب سے طاقتور فوج مانا جاتا ہے، حالانکہ دفاع پر خرچ کرنے کے اعتبار سے پاکستان دنیا میں 23ویں نمبر پر ہے۔ پاک فوج کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے دہشت گردی کے اندرونی نیٹ ورک کو 10 سال سے بھی کم عرصے میں کچل کر رکھ دیا۔ یاد رکھیں کہ یہ چیلنج شام، امن، عراق، یمن درپیش تھا، لیکن یہ تمام ممالک ان خطرات کا مقابلہ کرنے سے ناکام رہے اور خانہ جنگی کا شکار ہو گئے۔ پاکستان دنیا کی 7ویں ایٹمی قوت ہے۔ پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جو 3rd اور 4th جنریشن کے فائٹر جیٹ، آبدوزیں، جنگی بحری جہاز اور سیٹلائٹ تیار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جی ڈی پی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستان دنیا کے 41ویں بڑی قوت ہے، یعنی پاکستان کی مالی صورتحال دنیا میں 150 ممالک سے بہتر ہے۔ پاکستان کی بڑی کمزوری اس کے ہمسائے ممالک بھارت اور افغانستان سے خراب تعلقات ہیں۔ نمبر 6 پہ آتا ہے انڈیا۔ انڈیا دنیا میں دوسرا بڑا آبادی والا ملک ہے۔ بھارت کی سب سے بڑی طاقت اور کمزوری اس کی آبادی ہے۔ دفاعی لحاظ سے دیکھا جائے تو بھارت کے پاس دنیا کی 4تھی بڑی فوج ہے۔ امریکہ، چین، سعودی عرب اور روسیا کے بعد بھارت وہ ملک ہے جو اپنی ملٹری پر سب سے زیادہ رقم خرچ کرتا ہے۔ بھارت دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت ہے اور اس کے پاس اپنا تیار کردہ میزائل ڈیفنس سسٹم ہے۔ اس کے علاوہ بھارت ہوائی جیٹ بھی تیار کر رہا ہے۔ بھارت کے پاس 2 ایئر کرافٹ کیریئر بھی موجود ہیں۔ بھارت کو اسلحے میں خود کفیل کرنے کے لیے کئی سرکاری ادارے قائم کیے گئے، لیکن اس کا اسلحے میں خود کفیل ہونے کا خواب ابھی بہت دور ہے۔ تو مختصر یہ کہ عالمی سطح پر معاشی اور سیاسی طاقت ہے۔ اس میں یہ ضروری ہے کہ وہ عالمی معاملات میں اپنا کردار ادا کر سکے، لیکن بھارت کی سب سے بڑی کمزوری اس کے اپنے ہمسائے ملک پاکستان اور چین سے مسلسل خراب تعلقات ہیں۔